آپ بتلائیے الحمدللہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ عبدالسمیع الحمد یہاں پر مبتدا ہے اور للہ موصوف ہے، آگے اس کی صفت مل کر وہ خبر۔ اتنی آسان بات تھی لیکن بتلا نہیں سکے۔ الحمدللہ مبتدا اور یہ خبر دو مل کر یہ جملہ بنا، لیکن کبھی غور نہیں کیا آپ نے۔ یہ ان کا جواب درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ سے پھر اور آگے اسی طرح سوال ہے، کوئی نئے نہیں ہے۔ رب العالمین یہ ایک جملہ ہے، جملے کی کون سی قسم ہے یہ؟ بہت آسان ہے، نحو میں بالکل ابتدائی قواعد ہے، یہ نحو میں ابتدائی قواعد ہے۔ مرکب کے آپ میں اور آگے بتلاتا ہوں۔ ربی مضاف ہے اور عالمین مضاف الیہ ہے، تو کون سی اضافت کہتے ہیں اس کو؟ یہ مرکب کون سی؟ مرکب ناقص نہیں، مرکب توصیفی، اضافی مرکب اضافی۔ جواب ان کا درست ہے۔ آپ سے ایسا ہی الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ان 2 کلموں کی کیا حقیقت ہے؟ لفظ رحمان پر جر یعنی زیر آیا ہے، جبکہ رحمان پر تنوین اور جر نہیں آتی ہے۔ رحمانو منصرف غیر منصرف کا صیغہ ہے، جر بھی آیا ہے۔ تو 2 چیزیں بتلانا ہے آپ کو۔ الرحمن الرحیم، یہاں پر یہ الرحمن کون سا صیغہ ہے، رحیم کون سا صیغہ ہے؟ کہے گے یہ وزن ان کا میزان کیا ہے؟ الرحمن یہ اور جب یہ غیر منصرف ہے الف نون زائدتان، لیکن جب اس پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس پر زیر آتا ہے۔ اسی طرح الرحیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے الرحم سے۔ ان کا جواب درست ہے، مکمل 2 نمبر دیا جائے۔ آپ سے اور ایسا ہی سوال ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم ترتیب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دونوں جگہ زیر آیا ہے، مجرور ہے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ یہ الرحمن الرحیم دونوں جگہ زیر آیا ہے، وقت کا نوٹ ہو رہا ہے، جلدی فوراً بولنا۔ اور رحیم کے نیچے زیر اس لیے آیا ہے کہ الرحمن کی صفت ہے، الرحمن کی نیچے زیر ہے اور وہ موصوف ہے، الرحیم صفت ہے، اس لیے زیر ہے۔ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ کس کی صفت ہے یہ؟ الرحمن کی، غور کرے ذرا، اللہ کی صفت ہے۔ اب جواب درست ہوا، ان کو مکمل 2 نمبر دیے جائے۔ آپ سے بھی ایسے سوال ہے، مالک یوم الدین مجرور کیوں آیا ہے؟ لفظ مالک اگر اللہ کی صفت ہے تو معرفہ ہونا چاہیے تھا، نکرہ کیسا ہے؟ مالکی یوم الدین یہ مضاف الی المعرفہ ہے، یعنی صفت تو اللہ، اس کا جو موصوف ہے اللہ وہ معرفہ ہے اور صفت بھی معرفہ ہے، اس صورت میں کہ یہ معرفہ کی صفت ہے جبکہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے۔ بہت اچھا، ان کا بھی جواب درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں انہیں۔ آپ سے سوال ہے، اہدنا، اہدنا کون سا فعل ہے، اس میں تعلیل کس طرح ہوئی؟ اہدنا، اہدنا، اہدنا الصراط المستقیم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اہدنا ہے کون سا فعل، بتلانا ہے آپ کو، اور اس کی تعلیل کس طرح ہوئی؟ کیا تعلیل اس کی؟ اصل امر ہے جی، ایک جز صحیح۔ اچھا، اس میں کون سا فعل، فاعل کون ہے اس میں؟
अना ज़मीर फ़ाइल है। आना है, नहीं नहनु नहनु ज़मीर फ़ाइल। इहदिना, अंत ज़मीर। खड़े के जिनको आता हो फौरन खड़े के जवाब देना। चल बोलिए जवाब, अभी नामुकम्मल हुआ। मफूल क्या है इसमें बतलाइए, इहदिना में खड़े के बोलो। इहदी में अंत ज़मीर फ़ाइल है, ना जो है वो मफ़ऊल भी है। इनका जवाब दुरुस्त हुआ, इन्हें मुकम्मल 2 नंबर दिए जाए। आपसे सवाल है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जुमला किस तरह है? यानी फेल फाइल मफूल आपको बतलाना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका ये मफूल है और नस्तईन ये फेल बफाइल है। इनका जवाब दुरुस्त है, मुकम्मल 2 नंबर दिए जाए। आपसे सवाल है, अस्सिरातल मुस्तकीमा, अस्सिरातल मुस्तकीमा क्या है महल्ली एतबार से, यानी मंसूब क्यों है ये, और दूसरा जुज़ उसका, दोनों मिलकर ये क्या है? अस्सिरातल मुस्तकीमा। अस्सिरातल मुस्तकीम ये मौसूफ सिफत है जी, ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे भी सवाल है सही, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इराब के एतबार से इसकी तशरीह कीजिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिराता यहाँ पर ये मंसूब है और ये बदल है, बदल है अस्सिरातल मुस्तकीम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मुकम्मल नंबर दिया जाए इनके। बदल के आप बहुत उतने डीप में नहीं ले जाना है, हमारे लड़के उतने बस इतना दिए काफ़ी है। आगे आपसे सवाल है, पानी में डूबने नहीं देना है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम में लफ्ज़ गैर पर ज़ेर क्यों आया है? आम बातें हैं, हम सूरह फातिहा की हम कम से कम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन में गैरिल रुफ़े इस्तिस्ना है। ठीक, लेकिन उस पे ज़ेर क्यों आया? ये मुज़ाफ़ इलैहि है। मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ कौन सा है? मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ है। मुज़ाफ़ कौन सा होगा? मुज़ाफ़ इलल मारिफ़ा होगा। मुज़ाफ़ इलैहि तो ये इनका ठीक है, लेकिन मुज़ाफ़ क्या है यहाँ पर? मुज़ाफ़ गौर करें आप। गैरी तो है ना, यहाँ पर गैरी पर ज़ेर क्यों है? आप तर्जुमा तो समझते होंगे, आपने तफसीर भी पढ़े माशाल्लाह, बैज़ा भी पढ़े, हज़रत उस्ताद मोहतरम साहब में आपके एक एक आलिया राबी वाले अस्सिराता है, अस्सिराता। हाँ बिल्कुल, इनका सिराता का बदल है ये, सिराता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, इसलिए ये मजरूर है, इन्हें भी 2 नंबर दिया जाए। आपसे सवाल है, वलज़्ज़ालिन, वलज़्ज़ालिन, यहाँ पर वलज़्ज़ालिन कौन सा सिगा है ये आपको बतलाना है, और इसका इराब क्या है? ये मरफू है, मंसूब है या कुछ और है?
الظالین یہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جرری میں یا ما قبل مکسور سے آتا ہے اور یہ غیری کا مضاف ہے. غیری کا مضافل ہے. ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. ولا الضالین یار غیر الضالین. اس طرح میرے لیے سورہ فاتحہ کی کچھ باتیں اور بھی تھی لیکن یہیں پر میں اور دوسرے سوالات اس طرح کے ہیں آسان سوالات. دیکھیے آپ سے ہے خش عن ابصارہم. خش عن ابصارہم یہ اسم ہے یہ اور پھر ابصارہم اس پر پیش آیا ہے یعنی ابصارہم کی مرفوع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ خش عن مصدر ہے اس لیے مصدر بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آیا. جی ان کا جواب درست ہے. بعض اسما 10 اسما ہوتے ہیں جو فعل کا سا عمل کرتے ہیں تو خش عن ابصارہم یہاں پر مصدر نے فعل کا سا عمل کیا ہے. آپ سے سوال ہے کہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. مرضیہ کون سا صیغہ ہے اور نحو اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مرضیہ چلو جواب دین دو چل دو مرضیہ یہ اسم مفعول ہے رضا یرضی سے. جی اور یہاں پر وہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ راضیۃ مرضیہ یہ حال. ان کا جواب درست ہے. مکمل 2 نمبر دیے جائے. آپ سے سوال ہے اولئک هم المفلحون و اولئک هم المفلحون. اس میں اولئک مبتدا ہے اور المفلحون خبر ہے. درمیان میں ہم ضمیر کیوں آئی ہے؟ درمیان میں ہم ضمیر کیوں آئی ہے؟ تاکید کے لیے آئیے. کوئی قاعدہ بھی ہے اس کا؟ کوئی قاعدہ ہے؟ آدھا جواب درست ہے. تاکید کے لیے ہے جب خبر معرفہ ہو، خبر بھی معرفہ ہو تو ایسی شکل میں درمیان میں ضمیر لائی جاتی ہے. تاکید ہی مقصد ہوتا ہے لیکن درمیان میں ضمیر لائی جاتی ہے. آپ سے سوال ہے 1 نمبر دیا جائے انہیں. 1 نمبر فنادوا ولاۃ حین مناص. لاتا کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا اسم و خبر کون سی ہے؟ فنادوا ولاۃ حین مناص.
یہ لاتا حین مناس، یہ یہاں پر لا نفی جنس ہے جی، اور اس کی اصل عبارت ہے لاتا الحین حین مناس. ان کا جواب بالکل درست ہے، مکمل 2 نمبر. آپ سے سوال ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. الملائکۃ یہاں پر فاعل آپ جانتے ہیں، کلہم اجمعون کیا ہے یہاں پر؟ کلہم اجمعون کل نجمہ تاکید کے لیے، جی، تاکید کے لیے کل. کیا کہتے اس کو؟ اس کو بدل. جی، ان کا جواب بالکل درست ہے. تاکید میں بدل ہوتا ہے نا، تاکید کی قسم میں آپ پڑھے. آپ سے سوال ہے، آپ سے بلکہ ادھر لا تثریب علیکم اليوم، تثریب منصوب کیوں ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، یہ لا نفی جنس کا اسم ہے. ان کا جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے وما انت علیہم بجبار، ما استفہامیہ ہے یا موصولہ؟ اور بجبار سوچ کے جواب دینا ہے آپ کو. وما انت علیہم بجبار، ما کی مختلف قسمیں ہیں، موصولہ ہوتا ہے، نافیہ ہوتا ہے اور استفہامیہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ وما انت علیہم بجبار کون سا ما ہے؟ اور بجبارن جر کیوں آیا ہے؟ با حرف جر یہ کس طرح ہی ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ آخری حکم ہے، ٹھیک ہے. ماں نافیہ ہے. جی، کون سا ہے؟ جبار کی با کی وجہ سے. بولیے، مکمل جواب نہیں ہوا ابھی. با حرف جر کی وجہ سے. با حرف جر، حرف جر ہے. ماں کون سا ہے؟ ماں نافیہ. اور ماں کی مختلف اقسام بتلائی گئی ہے. وما انت علیہم بجبار، تو یہ ماں کون سا ہے یہ بتلانا ہے آپ کو. کھڑے کے بولیے اگر ہے جواب تو. ماں غلام، یہ درست ہوا. بجبار ان پر با کون سا ہے یہ؟ با حرف جر ہے جس کی وجہ سے جبار جار مجرور. حرف جر تو ہے لیکن اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وما انت علیہم بجبار، خبر ہے، خبر خبر ہے جبار، لیکن خبر پہ کیوں آئی ہو؟ با با آپ نے ماں بلا مشابہ بلائی سک پڑھی نا آپ نے، اس میں ایک شکل با کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹائم نوٹ کرے پیچھے. وما انت علیہم بجبار، ماں کے ساتھ با لگ کر آتا ہے. ماں ولا مشابہ بلیسا کا اسم ہے، ماں کے ساتھ با لگ کر آتا ہے. ان کا جواب درست ہوا. اس کو ادا نہیں کر سکے اس کو زائدہ بولتے.
माउला के साथ कभी बा ज़ायदा होता है हरफ जर, वमान तालिम जब्बार उसकी मिसाल है। आपसे सवाल है वमा अंतुम बिमुसरिखिया, वमा अंतुम बिमुसरिखिया, ये मुसरिखिया क्या है? ये दो हैसियतें बतलाना है आपको। मुसरिखिया यानी उसका वज़न क्या है, कौन सा इसमें है, और दूसरे उसमें यहाँ पर क्या वाक़ई हो रहा है वो बतलाना है। वमा अंतुम बिमुसरिखिया, मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिया कुरान की आयत है। ये इसमें बा ज़ायदा है और ये उसकी खबर है, और ये असल में मुसरिखीना था, या की तरफ इजाफत की वजह से नूने इराबी गिर गया और उसका इराब मुसरिखिया, या दोनों या को मुदगम कर दिया गया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मुकम्मल नंबर दिए जाए इन्हें। आपसे सवाल है तहय्यतुन फीहा सलाम, तहय्यतुन फीहा सलाम, इसमें कौन सा जुमला ही है? जुमले की दो किस्म आपने पढ़ी है, कौन सा जुमला है? और फिर उनके दो अलग अलग जुज़ पकड़ के बतलाइए। इब्तिदा जहाँ से हुई थी शायद इंतहा भी वही हो रही है। आखिरी सवाल है। फौरन बोलना है, बोलो बेटे। चलो तहियतुन जुमले इसमें आ गए जी, एक जुज़ सही हुआ। और सलाम खबर है। खबर तहय्यतुन क्या है फिर? किस शक्ल में मुब्तदा? मुकम्मल 2 नंबर दिए जाए। मुब्तदा खबर यानी मिलकर वो मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा हुआ और फिर मुब्तदा इस तरह है। खैर आपसे भी सवाल ऐसा ही, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, इस जुमले की आप तरकीब करेंगे। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, आपको बतलाना है इसमें फेल फाइल मफूल वगैरह जो भी बतला सकते, जल्दी बतलाइए। फेल कौन सा है? ये तहसबन्ना फिर अंत ज़मीर फाइल और अल्लाह मफूल है। अल्लाह मफूल है जी, और फिर कुछ बाकी रहा गाफिलन। ये गाफिलन हाल तमीज़ आके होंगी। क्या ये बतलाइए आप, तमीज नहीं यहाँ पर। समीउन गाफिलुन बोल सकते या नहीं? समीउन गाफिलुन बोल सकते ना? गाफिलुन मौसूफ सिफत की वजह से। मौसूफ सिफत तो हो ही नहीं सकता। ये मफूल सानी था। ये वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, ये अफ़ाल क़ुलूब में आपने जानते हैं कि 2 मफूल होते हैं उनके, तो अल्लाह वो मफूल अव्वल और गाफिलन मफूल सानी। इस तरह ये हमारा जलसा यहाँ पर ख़त्म होता है। सुभान अल्लाह। इनको 2 नंबर दिया जाए।